sangat sistem. Okay, so boleh nampak kan saya punya slide ni? Semua orang boleh nampak kan slide saya? Okay. So first thesis writing technique with core element method. Untuk hari ini saya nak sharekan, saya telah copyrightkan teknik ini. Teknik ini dipanggil thesis writing technique with core element method. So nanti saya akan kongsikan macam mana sebenarnya teknik ini, teknik core element ini membantu penulisan kita itu cepat. Dia akan cepat dan yang paling pentingnya dia sistematik. Okay, penulisan kita tu sangat sistematik. Okay, ini biodata tentang saya, boleh baca sendirilah. So, saya adalah antara lainnya, saya first class semasa saya degree. Kemudian saya terus di-offer di UTHM membuat PhD, jadi saya adalah fast track PhD. Okay, di UTHM. Semasa saya buat PhD tu, dalam masa 2 tahun tu saya dah siapkan saya punya sampling, characterization, testing. Sampel saya banyak, beribu juga sampel. Kemudian saya dapat siapkan saya punya first draft of writing juga dalam masa 2 tahun je. Okay, dengan metod yang saya akan kongsikan sebentar nanti. Dengan metod ini, selain daripada writing saya punya thesis tu, saya dapat siapkan juga, saya dapat publish dalam masa 2 tahun tu 4 artikel. Kemudian saya, semasa saya viva, ada lagi artikel saya dapat siapkan. Jadi keseluruhan semasa saya grad adalah 5 artikel termasuk ada Q1 artikel. Jadi walaupun dalam masa yang singkat tu saya dapat juga hasilkan artikel yang impactful. Okay, Q1 artikel. Okay, jadi dengan teknik ini bukan sahaja penulisan kita akan cepat tetapi sistematik. Dan selain daripada itu bukan sahaja penulisan kita itu yang sistematik, tetapi kita punya fundamental knowledge pun akan tersusun cantik, akan jadi sistematik juga. Itu yang paling penting. So dalam masa 2 tahun tu, saya dapat siapkan saya punya characterization testing semua dan juga writing first draft. Masa mula-mula dia adalah 500 muka surat atau 500 pages. Kemudian dah reduce jadi 320 pages. Okay, ini antara lain lah, selain daripada akademik, saya pun certified banyak berkaitan dengan terapis. Okay, supaya saya nak balance kan saya punya akademik dan juga saya punya emotion. Jadi saya memang minat terapis, jadi saya balancekan dengan terapis. Okay, so ini berkaitan dengan teknik yang saya buat. Okay, jadi hari ini saya terus nak pergi straight kepada konten kita pada hari ini adalah the concept of core element. Mula-mula kita kena tengok apa itu core element dan macam mana dia membantu penulisan kita. Okay, core element ini dia akan membentuk tajuk kita dulu. Tajuk yang baik, dia kena ada 3 karakter, 3 core element. So apakah core elementnya nanti kita akan tengok. Selain daripada itu, core element arrangement in each chapter. Macam mana dalam setiap chapter ini kita bentuk melalui berdasarkan core element itu. Core element ada 3. Jadi berdasarkan core element itu, chapter 1 boleh buat, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 berdasarkan core element tu. Jadi penulisan kita itu akan cepat dan sangat-sangat sistematik. Dan bila panel baca, dia ada flow in between chapter 1 to chapter 2 to chapter 3, 4 and 5. Ramai student yang menghasilkan thesis bila panel baca tu chapter 1 dan masuk chapter tu tak ada intercorrelation, tak ada connection. Bila baca chapter 2, tak ada gabungan, tak ada jalinan antara chapter 1 dengan chapter 2. Dan bila pergi kepada methodology chapter 3, lagi tak ada connection. Dia seorang terpisah. Dan chapter 4, chapter 5 pun terpisah. Jadi thesis itu tak boleh di-access, tak boleh difahami dengan mudah. Itu yang nanti kita viva, panel akan memerlukan masa yang lama untuk beri feedback, untuk selesai assess kita punya thesis. Ada yang 3 bulan tak dapat lagi results, tak dapat feedback. 6 bulan panel internal external examiner tak bagi feedback lagi. Dah 6 bulan. Okay. Ada yang dah setahun pun tak dapat feedback lagi. And for your information, to all my friends here, kawan-kawan semua, saya punya draft masa saya submit untuk Viva tu adalah 320 pages. By right, bila 320 pages, biasanya lah kalau 100 pages, 1 month ambil masa, 200 pages, 2 months, 300 more and more, lebih kurang 3 bulan sepatutnya panel akan bagi feedback. Tetapi, oleh kerana penulisan thesis saya tu very systematic, dalam masa 2 minggu lebih je, panel dah bagi respon untuk saya dapat tarikh Viva. Okay,
Jadi dalam masa 2 minggu lebih, tak sampai sebulan pun, panel dah bagi respon. Saya mula takut juga sebab saya ingat teruk sangat ke thesis saya kan, sebab sekejap sangat. So at the end of the day, bila tengok Alhamdulillah very minor correction. Chapter 1 without correction, Alhamdulillah. Chapter 2 yang paling saya takut pun without correction. Chapter 3 pun without correction. Chapter 4 ada sedikit sahaja correction, typo dan juga tukar paragraph tu atas, tukar ke bawah, bawah ni atas, that's it. Itu saja. Chapter 5 pun without corrections. Saya dapat very minor correction, nearly to distinction, Alhamdulillah. So, teknik yang saya gunakan adalah teknik inilah core element method saya gunakan di dalam penulisan saya, dan teknik ini juga saya persembahkan semasa saya viva. Saya explain this technique during the viva session. Bukan saya explain saya punya research sahaja. Research, the novelty of research, everything all about research tu memang wajib. And on top of that, saya juga explain method yang saya gunakan sebab mereka sangat-sangat tertarik dengan method yang saya gunakan ini, dan dengan method ini juga sebenarnya Alhamdulillah saya punya turn it in, saya punya plagiarism is very very less. 320 pages saya punya plagiarism hanya 3% sahaja. Okay, hanya 3% sahaja. Itu yang membuatkan panel was shock, dan panel tanya apakah tips yang boleh membuatkan saya punya plagiarism tu hanya 3% even though my thesis is 320 pages. So dia punya rahsianya adalah one of it is actually this core element method. Okay, then number 3 content yang kita akan discover hari ini adalah core element arrangement in chapter 1, background study, chapter 1 also problem statement, objective, then core element arrangement in chapter 2, literature review, then chapter 3, methodology, and lastly chapter 4, results and discussion. So dengan core element ini membentuk semua chapter sebenarnya. Nanti kita akan tengok ya. Okay. So, ladies and gentlemen, to all my friends here, tajuk thesis yang baik kena ada 3 elemen ataupun 3 karakter. Apakah karakter tu sebenarnya? Karakter yang pertama dalam tajuk thesis kita, okay, elemen pertama adalah novelty ataupun kita punya research gap. Novelty ataupun research gap. So, boleh novelty, boleh research gap. Kadang-kadang ada kedua-duanya, tetapi main novelty kita tu apa? So itu antara elemen pertama dan perlu diletakkan di awal-awal tajuk thesis kita. Di awal-awal tajuk thesis kita. So novelty ataupun research gap di awal tajuk. Dan elemen kedua apa? Elemen kedua adalah apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt. What we produce or what we adopt. It might be module, it might be fabrication, it might be framework, it might be a method, it might be a design. Apa lagi? Okay, model pun boleh. So apa yang kita produce tu pun sebenarnya novelty. Tetapi main novelty tu yang pertama tadi. Main novelty yang elemen pertama. Elemen kedua ni dia punya, kalau kita produce dia akan jadi novelty yang kedua maksudnya. Kalau katalah kita produce sesuatu fabrication yang baru, memang novelty. Tetapi dalam kita nak produce tu, apa karakter yang kita study? Itu main novelty. Itu elemen satu di awal tajuk. Dan apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt, contohnya method A. Okay, so method itu perlu diletakkan di dalam tajuk itu, tajuk kita, dan diletakkan di tengah-tengah tajuk thesis kita. Itu elemen kedua. Dan elemen ketiga adalah application. Perlu diletakkan di hujung tajuk thesis kita. Application contohnya untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk sekolah rendah di Johor, untuk manufacturing industry, untuk metal industry, untuk apa? Dah banyak, untuk environment impact. Okay, dan banyak lagi. So itu application perlu diletakkan di hujung tajuk thesis kita. Jadi tajuk thesis perlu ada 3 elemen ini. Pertama, saya ulang balik, novelty ataupun research gap. Kemudian yang kedua adalah what we produce or else what we adopt. It might be module, model, fabrication, framework, method, design. Banyak lagi. Okay, apa yang kita produce tak semesti kita produce. Kadang-kadang kita adopt je method tersebut pun kena letak. So what we produce or else what we adopt. Then number 3, elemen ketiga adalah kita punya application. So 1, 2, 3. Dan kita tengok, okay, contoh. Okay, so contoh tajuk thesis saya adalah microencapsulation of natural self-healing coating on metal for corrosion prevention. So saya punya novelty adalah microencapsulation. Tengok saya letak di awal-awal tajuk.
microencapsulation. Then saya produce, saya tak adopt, saya produce fabrication. Okay, saya tak produce module, saya tak produce framework, saya tak produce method, saya tak produce design, tapi saya produce a fabrication called scaffolding coating. Saya produce. So scaffolding coating tu saya letak di tengah-tengah tajuk thesis saya, dan my application untuk corrosion prevention. Okay, untuk corrosion prevention. Jadi saya letak corrosion prevention tu di akhir saya punya tajuk thesis saya. So lengkap tajuk thesis saya, disusun teratur, elemen satu atas sekali, elemen kedua di tengah-tengah, elemen ketiga di hujung. So start dengan novelty kita, kemudian continue dengan apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt, dan kita end up tajuk kita tu dengan apakah application kita. Okay, so itu adalah tajuk thesis yang baik. Jadi akan terbinalah 3 elemen ini. Elemen 1, elemen 2, elemen 3, inilah yang dipanggil core element. Jadi di mana core element ini terbina dengan, tadi saya ulang balik, core element pertama adalah kita punya novelty ataupun research gap. Elemen yang kedua adalah apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt, dan elemen ketiga adalah apakah application kita. 1, 2, 3. So dengan elemen ini, dia akan membentuk chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 sampailah chapter 5. Jadi kena betul-betul come out dengan very good title dan extract apakah 3 elemen daripada title kita itu. Okay, elemen itulah yang membentuk title kita, dan elemen itulah yang akan membentuk semua chapter. Elemen 1, 2, 3 ini akan membentuk semua chapter. Itu yang pentingnya. So penulisan kita sangat terarah, sangat fokus nanti. Dia tidak lari daripada elemen ini. So bila panel baca, so dia terus nampak apa yang kita nak narrow down kan. Okay, apa yang kita nak apply kan. So apakah method yang kita gunakan. So kita punya thesis tu sangat-sangat terarah, sangat-sangat fokus. Yang paling best kita dapat siapkan dengan cepat dan very systematic. Okay. Kemudian tengok core element arrangement in each chapter. Setiap chapter itu bergantung kepada core element kita sebenarnya. Okey, ingat tak tadi core element yang pertama adalah kita punya novelty. Itu elemen pertama. Elemen kedua apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt. Itu elemen kedua. Elemen kita yang ketiga adalah application kita. Application kita. So ingat ya, elemen satu novelty ataupun research gap kita. Elemen kedua apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt. Elemen ketiga adalah kita punya application. So clear ke kat situ setakat ni? Okay. Okay, kalau clear alhamdulillah. Then bila kita dah tahu 1, 2, 3. Elemen 1 tadi novelty or research gap. Elemen kedua what we produce or what we adopt. Dan elemen ketiga application kita. Then kita start draft kan. Boleh ikut saja saya punya draft ni. Boleh buat table like macam ni. So tulislah title masing-masing. So tulislah elemen masing-masing tu dan kita start to draft. Dan bila kita nak writing tu kita flashback balik dengan table kita ni. Kita tengok lagi dengan template table ni. So kita boleh refer semula. So kita susun chapter 1. Dalam chapter 1 tu paling penting adalah background study. Antara yang paling penting lah. So disusun 3, 2, 1. Dimulakan kalau ada 3 paragraf, dimulakan dengan paragraf 1 tu elemen 3 iaitu application kita. Kemudian paragraf kedua apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt, dan masuk kepada paragraf yang terakhir, paragraf 3 adalah kita punya novelty. 3, 2, 1. Tajuk kita 1, 2, 3 kan? Tajuk 1, 2, 3. Tetapi dalam chapter 1 background study tu kita disusun terbalik. Kita ceritakan dulu application, masuk kepada apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt, dan baru masuk kepada novelty kita. Okay, jadi kita susun 3, 2, 1. Problem statement pun sama juga, disusun katalah ada 3 paragraf. Paragraf pertama adalah elemen kita, application, elemen 3. Kemudian kita pergi kepada apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt punya problem. Kemudian last sekali paragraf, apakah problem dalam kita punya novelty ataupun research gap. So, background study, problem statement disusun sama. 3, 2, 1. Tadi tajuk 1, 2, 3. Okay. Tapi chapter 1 background study dengan problem statement disusun 3, 2, 1. Kemudian objektif pula. Objektif tu disusun macam mana? The whole objective must have all 3 elements.
Okay, even not arranged in sequence. Okay, maksudnya macam mana? Okay, semua kita punya kita punya elemen ni kan ada, contoh ada 3 kan. So kita ada 3 elemen, tidak semestinya objektif 1 elemen 1, objektif 2 elemen 2, tidak, dia tidak macam 1, 2, 3, 3, 2, 1, dia tidak macam tu. Nanti kita akan tengok contoh dekat page 13. So disusun macam mana? Katalah ada 3 objektif. Contoh ada 3 objektif. So keseluruhan objektif itu, objek 1, 2, 3 secara keseluruhannya, ada tak ketiga-tiga elemen tu? Tengok kalau elemen 1 ada, mungkin di dalam objektif yang pertama dan kedua. Okey, elemen kedua ada ketiga. Ketidak. Kita tengok, oh ada. Di mana? Mungkin di objektif yang kedua dan ketiga. Kemudian elemen ketiga ada ke tidak? Kemudian kita tengok elemen ketiga, application kita ada tak dia letak di mana-mana? Kita tengok, oh ada di objektif yang ketiga. Jadi secara keseluruhan objektif kita tu, ada elemen 1 ada, elemen 2 ada, elemen 3 ada. So itu objektif. Okay. Kemudian literature review pula. Literature review disusun 3, 2, 1. 3, kita mulakan dengan elemen 3, masuk elemen 2, elemen 1. Tetapi literature review ini tidak boleh hanya ada 3 sahaja. Kena ditambah juga dengan konten-konten yang relate juga dengan kita punya elemen dan relate dengan kita punya tajuk tesis kita. Tetapi 3 elemen ini wajib ada dalam kita punya literature review. Elemen application kena ada. Elemen kita punya apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt. Katalah kita produce ataupun kita adopt method tadi, method A. So kena ceritakan method A itu dalam LR kita. Well, novelty kita itu contohnya apa? Okay, so kena ceritakan elemen novelty itu dalam kita punya literature review. Okay, kemudian chapter 3 methodology. Okay, methodology follow the arrangement of objective of study. So dia kena selari objective 1. Okay, methodology phase 1. Objective 1 katalah kita nak menghasilkan kapsul. So metodnya macam mana? So eksperimen untuk hasilkan kapsul tu macam mana? So phase 1 punya methodology tu menjawab kepada objective 1. Kemudian methodology 2, phase 2 of methodology adalah menjawab objektif number 2. Phase 3 of methodology adalah menjawab objektif number 3. So dia selari. So very easy kan? Senang dan juga very systematic. Objective 1, metodnya phase 1. Objective 2, metodnya phase 2. Objective 3, metodnya phase 3. Then what about chapter 4, results and discussion? So results and discussion follow the arrangement of methodology. So tadi objective, okay, methodology follow arrangement of objective, manakala results and discussion follow arrangement of methodology. Jadi 3 ni selari, objective, methodology dan juga results and discussion selari. Objective 1 nak hasilkan kapsul, methodology phase 1 cara nak hasilkan kapsul, cara dia, method dia apa, then results and discussion part 1 adalah the capsule tu result dia, size dia, image dia, data dia, so berkaitan. So dia selari objective 1, methodology phase 1, kemudian kita punya results tu part 1 apa dia, so dia relate. So it's very easy. So setakat ni ada soalan ke? So kalau ada soalan mungkin saya boleh jawabkan sekejap sebelum saya sambung kepada slide kita yang seterusnya. Ada soalan ke? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okay. Ya. Saya punya soalan untuk title itu, adakah elemen dia kena susun ikut apa ni, sequence ataupun yang pentingnya tiga-tiga elemen itu ada dalam title? Okey, Faizul kan? Terima kasih Faizul sebab bertanyakan soalan. Okey, Faizul, nanti mungkin boleh letakkan tajuk Faizul dekat ruangan kita punya chat box dan mungkin kalau saya sempat nanti saya akan komen sikit kan kalau perlu dibetulkan lah. Okey, balik kepada soalan Faizul. Yes. Okey, dia perlu sequence. Perlu sequence. 1, 2, 3. Tak boleh. Okey, ada 3 elemen tetapi terbalik. Biasanya elemen 2 dengan 1 tu terbalik. Elemen 3 biasa application memang elok lah di hujung. Tapi 1 dengan 2 tu ramai yang terbalik. Jadi kena betulkan memang mesti sequence. Mesti sequence. Novelty atas sekali
apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt tu nombor 2, application number 3. Sebab kenapa kena sequence? Sebab dengan sequence inilah yang akan membentuk kita punya setiap chapter. Kalau awak terbalik, nanti macam mana kita nak develop kita punya background study 3, 2, 1 tu? Nanti dia terbalik. Tak terarah susunannya. Nanti chapter tu pun dia akan terbalik, tak tersusun. Apatah lagi chapter 4, chapter 3 and also chapter 4. So mesti disusun ikut sequence. So barulah kita punya penulisan setiap chapter tu pun tersusun. Okay, dan katalah chapter 1, background study dengan problem statement, 3, 2, 1. Tapi kalau awak punya title tu dah terbalik, so nanti bila awak nak susun chapter 1 background study problem statement tu, dia tak cantik, dia akan terbalik. So nanti panel nak fahamkan balik tu, panel dah confused. So harap menjawab ya soalan Faizul. Ya, terima kasih Dr. Okay, so nanti Faizul kalau nak letak tajuk boleh letak. So insyaAllah kalau saya sempat, sebab sejam ni kalau saya sempat saya akan komen. Maybe salah seorang, salah seorang ataupun 2 orang ke kalau sempat kan tajuk yang diberi. Okay, Zamin nak tanya apa tu? Angkat tangan tu. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi Waalaikumsalam Doktor. warahmatullahi. Okay, Sihat, selamat Doktor? pagi. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Zamin sihat ke? Okay, Doktor, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Saya dah go through cara Doktor ajar ni lah, sebelum ni saya pernah attend kan. Cuma ada sedikit macam, bila saya tunjuk chart macam ni dekat saya punya penyelia, dia minta saya come up with the research problem apa semua. Cuma macam yang sebelum ni saya cakap lah, kita memang dah ada topik, tapi bila kita go through, sebenarnya ada benda lain di sebalik topik kita tu. Okay. Contohnya? Contoh macam saya kan develop modul untuk memanah, which is saya kena kaitkan dengan human resource development. Bila saya kaitkan dengan human resource development, dia berkaitan dengan community development sebenarnya. Okay. So Alright. kiranya saya punya yang besar tu, saya punya yang 3 tu adalah community development, betul ke macam tu? Dia nanti akan narrow down kepada memanah tu sendiri. Okay. Tadi you develop modul kan? Modul ke model tadi? Modul kan? Modul. Okay. So modul tu you punya elemen 2, betul? You dah susun elemen 2, betul. tapi dalam analisis tadi tu sebelum elemen 2 tu elemen 1 apa dia you punya? Elemen saya punya tajuk tu lebih kurang pembangunan dan penilaian modul latihan memanah untuk jurulatih. Tapi bila saya pergi ke jurulatih tu, dia ada lagi big sebenarnya, which is community development and then volunteer coach and then kena ke narrow down lagi kepada modul dan last kali baru memanah. Macam tu ke? Okay. So saya berbalik pada soalan first dulu Alright, so katanya mula bila kita kata last kali dia akan jadi kepada community. So sama ada kita nak tentukan, kita nak tentukan application kita dulu. Kalau kita nak tentukan application kita, sama ada kita nak community yang paling abroad ataupun yang nearly to abroad. Dua-dua sebenarnya boleh. Dua-dua sebenarnya boleh and depend jugalah pada supervisor dia nak pilih yang mana. Kalau contoh kita pilih terus direct kepada community, last kali kepada community yang paling abroad. So make sure nanti masa background study tu kita dah ceritakan community, dalam kita ceritakan community tu pun kita kena narrow down kan community kita itu kepada yang kita tak letak sebelum community tu kan. So kita tak letak tapi kita kena explain juga dekat kita punya background study dan barulah kita masuk kepada elemen 2 dan juga elemen 1. Okay, tapi contoh itu kalau kita nak terus yang straight kepada community application. Tetapi kalau kita tak pergi kepada community, contoh tadi selain daripada community tadi apa yang sebelum jurulatih, coach, volunteer coach. Okay, so kita boleh saja terus kita application kita kepada jurulatih sebab kita tak nak nampakkan terlalu abroad kan kita punya research tu. So kita terus narrow down kan sikit, kita punya application narrow ke down. Okay, jadi kita terus pergi kepada jurulatih tu. Tapi dalam menceritakan jurulatih itu, selitkan juga nanti adalah untuk community service ataupun community lah. Untuk community. Jadi kita punya tajuk tu still terarah, elemen kita pun sama juga terarah, tetapi bila kita nak masuk background study tu, kita terangkan juga bila kita ceritakan dengan anak panah, jurulatih memanah ini, dia pun relate dengan community service. Begitu juga dengan problem statement.
begitu juga dengan problem statement ya, bukan background study je. So begitu juga dengan problem statement, kita pun juga dalam menceritakan problem dalam jurulatih tu, ceritakan juga mungkin problem dalam community. So kita masukkan baik. juga. Right, thanks Zamim. Okay, thank you very much Dr. Alright. Okay, so ada lagi soalan. Okay, saya jawab lagi satu soalan. Okay, Narayani kata ada tips untuk memilih thesis apa untuk FYP. So, okay, tips untuk memilih tajuk lah mungkin kan? Okay, sebab memilih thesis. Memilih thesis tu macam confusing. Mungkin soalannya memilih tajuk. Okay, ataupun kalau Narayani nak tanya, so boleh buka mikrofon tanya. So sebenarnya, okay, kalau kita nak milih tajuk lah, saya punya cara yang saya boleh bagi secara ringkas adalah okey, katalah kita ni bidang apa? Bidang mechanical engineering. Okey, bidang mechanical engineering. Kemudian dia ada narrow down dalam mechanical, ada material, ada mechanics, ada vibration dan sebagainya. So make sure tu kita dekat mana? Kita dah major ke mana? Contoh, kita major kepada material engineering. Mechanical engineering tu besar kan? So katalah awak degree in mechanical engineering. So narrow down kepada apa? Material engineering. So cari berkaitan material tu, so kita nak study apa dalam material engineering tu. Sebagai contoh, saya minat kepada coating cat. So saya cari berkaitan dengan coating. Then dalam coating tu, saya cari lagi, saya narrow down lagi. So dalam coating tu ada self-filling coating, kemudian dalam self-filling coating tu ada banyak method, salah satunya adalah microencapsulation. Jadi terbinalah saya punya tajuk microencapsulation of natural self-filling coating for corrosion prevention. So itu antara tipsnya. So pergi kepada yang general dulu, narrow down, you akan dapat tajuk yang very bersesuaian dengan diri you. Okay. Alright, so Zulkifli tanya, Muhammad Zulkifli Abdul Rahman tanya, Doktor boleh ulang balik idea penulisan chapter 4 untuk adaptasi co-element method 1 to 3, terima kasih. Okay, chapter 4 tadi ya. Okay, jangan risau, sebenarnya chapter 4 tu ada lagi, saya belum pergi slides yang betul-betul detail untuk chapter 4 tu, ada nanti di bawah ni. Okay, so Zulkifli nanti jangan lupa ya, jangan risau. So chapter 4 tu ada. Okay, untuk jawab soalan Ijah, saya teruskan slide dulu, nanti saya flashback kepada Ijah ya. Okay, so dah tahu kan ni tadi. Okay, setiap core element tu membentuk tajuk kita 1, 2, 3. Okay, chapter 1 background study dengan problem statement disusun 3, 2, 1. Objektif tidak semestinya 1, 2, 3, 3, 2, 1, tidak. Keseluruhan objektif tu kena ada elemen, ada 3 elemen tu kena ada. Chapter 2, 3, 2, 1. Methodology, follow objektif. Chapter 4 tu follow methodology. Jadi selari objektif, methodology, results and discussion tu selari ya, selari. Dia tidak semestinya 1, 2, 3, dia kena selari. Okay. Now, kita pergi kepada background study chapter 1 kan. So kita dah tahu, okay, tajuk kita tu 1, 2, 3. Novelty atau research gap, what we produce or what we adopt, dan application. Tapi kita nak arrangekan tu 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, contohnya saya tunjuk macam ni caranya. Ada 3 paragraf, contoh ada 3. Kalau 4, 5 tu, okay, kenalah kita tahu macam mana kita nak bagi-bagikan kan. So katalah saya bagi contoh ada 3 paragraf. So paragraf yang pertama tu kita ceritakan pasal kita punya application. Contoh saya punya application tadi corrosion kan. So start dengan corrosion tadi. Corrosion prevention. Berkaitanlah corrosion tu. Okay, corrosion. Then saya narrow down kan. Saya punya elemen kedua tadi self-filling coating kan. Saya hasilkan self-filling coating dan ceritakanlah background study berkaitan self-filling coating pula. Then paragraf yang terakhir tu saya ceritakan berkaitan dengan saya punya novelty saya microencapsulation. So itu kalau ada 3 paragraf. Okay. 3 jadi 3, 2, 1. Bila panel baca, panel tengok background study kita, mula-mula panel baca kita punya application. Oh, application untuk macam ni. Then dia pergi narrow, dia baca paragraf kedua. Oh, kita adopt ataupun hasilkan method seperti ini. Contohnya lah kalau method, oh method ni. Then narrow down lagi last paragraph, oh dalam method ini kita hasilkan kita punya novelty adalah ini. Okay, jadi panel senang nak faham apakah sebenarnya kajian kita ini. Okay, jadi kalau ada 3 paragraf dimulakan dengan application kita pada paragraf pertama, kemudian masuk paragraf kedua adalah apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt, kemudian masuk paragraf yang terakhir adalah kita ceritakan berkaitan kita punya novelty. So mudah kan? Mudah sebenarnya, tak susah sangat.
Okay, sama saja dengan problem statement, sama saja 321 tetapi sama. Right, kalau ada 3 paragraf, problem berkaitan dengan application kita apa, kemudian paragraf kedua, problem yang berkaitan dengan apa yang kita produce dengan apa yang kita adopt, dan paragraf terakhir, problem berkaitan dengan kita punya novelty. Tapi bila strukturnya sama 321, jadi apa bezanya antara problem statement dan juga background study ni? Okay. Background study, you boleh buat apa sahaja sebagai contoh, you boleh letak general definition, you boleh letak general issue, you boleh letak general concept, you boleh letak, okay, ada pelbagai as long as dia adalah berkaitan dengan background. Tetapi problem statement adalah berkaitan dengan problem sahaja. Problem sahaja. Ramai yang sudah menghasilkan problem statement tu just a statement. Tak boleh. Dia kena problem statement. Problem, masalah. Okay, bila kita tadi katakan kita punya application tu. So, apa masalah application kita ni? Apa masalahnya? Okay, contoh. Saya bagi contoh. Okay, tadi saya punya masalah, saya punya application adalah untuk corrosion kan? Untuk corrosion prevention kan? So, masalah dalam corrosion prevention ni saya bagi contoh. Banyak jenis prevention. Banyak jenis corrosion prevention. Tetapi kebanyakan memerlukan kos yang tinggi. Itu salah satu contoh. So kos tinggi tu adalah masalah ke tidak? Ya, problem lah tu. So itu problem statement. So fokuskan problem dalam part problem statement, kena problem sahaja ya. Problem sahaja. Jangan dicampurkan dengan background study, definition lah sebagainya. So make sure you focus on the problem only. So first paragraph, problem dalam application kita. Second paragraph, problem dalam kita punya apa yang kita produce ataupun apa yang kita adopt. Contoh katalah method kan, kita adopt method. So apa problem method tu? Mungkin kurang kat sini, mungkin kurang kat sini. So kita tambah baik, kita modify. So itu problemnya. Ataupun problem method tu menghasilkan satu result yang baik tetapi tak stable. So problem. So kita fokus kepada problem. Dan last sekali, apa problem novelty kita? Biasanya orang kata, novelty kan? Mana ada problem? So that's why we call it as novelty. Ada. Bila novelty, even though novelty kena relate juga. Apakah problem sehingga terhasilnya novelty tersebut? Ataupun bila kita dah buat novelty tu kan, benda baru. So bila kita buat benda baru, kita tak tahu apakah kemungkinan dalam eksperimen kita tu. Contoh kalau buat eksperimen lah, kalau kita buat eksperimen dekat makmal, so apakah kemungkinan akan berlaku, eksperimennya akan menjadi lebih susah, so itu adalah problem sebab benda bahan baru kita tak pernah guna pun. So bila kita nak gunakan bahan baru, so mungkin akan jadi eksperimen kita lebih susah. So itu juga adalah problem. Ataupun kalau kita buat contoh, kita buat survey yang baru kan, tak pernah orang buat survey dengan, contohnya tak pernah orang buat survey dengan student yang dah berumur, kata ada student sekolah tapi ada student berumur 30 tahun ke atas. So tak pernah lagi buat sampling macam tu. So kita punya novelty kat situlah contohnya kan. So of course lah dia akan problem. So sebab kita tak tahu apakah possibility untuk student yang kita 30 ni berbanding dengan student yang budak-budak yang biasa ni. So itu juga adalah problem even though dia novelty, tak pernah orang buat. So bila tak pernah orang buat, so dia akan juga create problem. So make sure kita embracekan those problem. So clear So 3, 2, 1. Now we go kepada objektif. Kita pergi kepada objektif. So objektif ni tidak disusun 1, 2, 3 ke, 3, 2, 1 ke, tak ada. Bukan susunan seperti itu. Tetapi objektif ni biasa disusun, macam mana? Disusun ikut sequence tajuk kita. Contoh tajuk kita kan 1, 2, 3 kan. Jadi objektif kita ini pun follow 1, 2, 3. Tidak semestinya objektif 1, 1, objektif 2, 2. Tidak. Dia tapi tersusun ke bawah macam itulah. Disusun sama, dia punya arrangement finalnya sama dengan tajuk. Kita tengok contoh saya punya elemen 1 tadi adalah micro encapsulation. Saya punya novelty lah. Saya punya novelty elemen 1 micro encapsulation ataupun macro capsule lah. Kapsul lah senang. Elemen 2 saya coating. Elemen ketiga saya corrosion kan. 1, 2, 3. Tengok objektif saya. Tengok contoh tu. Objektif yang pertama adalah to synthesize micro capsule by
microencapsulation. Okay, itu perkataan microencapsulation tu, itu elemen saya yang pertama lah. Jadi bila tengok objektif saya yang pertama, dia berkaitan dengan elemen saya yang pertama. Sebab ada microencapsulation tu. Microencapsulation tu adalah saya punya elemen pertama. So novelty saya ini menjawab elemen saya yang pertama. So elemen pertama dah ada dalam saya punya objektif. Okay, lepas. So objektif saya yang kedua pula apa dia? To determine the self-healing performance of microcrack on self-healing coating surface. So the self-healing coating tadi. Self-healing coating itu adalah elemen saya yang kedua. Jadi tengok objektif saya menjawab saya punya elemen saya yang kedua. So elemen kedua dah ada dah. So lepas. Okay, tengok objektif yang ketiga pula. To evaluate the corrosion. Okay, corrosion adalah elemen ketiga. Okay, rate of microcrack on the self-healing coating surface. So dalam objektif saya yang ketiga ini ada dua elemen. Ada elemen 3 dan ada elemen 2. Boleh ke tidak? Boleh. Tak kisah dia ada double elemen dalam mana-mana objektif pun tak ada. Syaratnya adalah as long 3 elemen kita ini ada dalam mana-mana objektif kita. Tengok elemen 1 ada tak dalam mana-mana objektif? Ada dalam objektif 1. Elemen kedua ada tak dalam mana-mana objektif? Ada dalam objektif kedua dan yang ketiga. So lepas. Elemen ketiga pula ada tak dalam mana-mana objektif? Ada dalam objektif yang ketiga. So secara keseluruhan bila kita melihat kita punya objektif kita, ada ke tiga-tiga elemen kita. Itu yang penting. Dia tidak semestinya tersusun 1, 2, 3, tidak. Secara keseluruhan objektif kita tu, katalah ada 5 objektif. Okey, tengok elemen 1 ada tak di mana-mana objektif? Ada dekat objektif 1, 2, 3 contohnya. Elemen 2 ada tak dekat mana-mana objektif? Ada dekat objektif 3 dan 4. Okey, tengok elemen 3 pula ada tak dalam mana-mana objektif? Ada dekat dalam objektif 5 contohnya. So, okey dah. So, as long as kita punya ketiga-tiga elemen ni ada dalam mana-mana objektif dan objektif kita sudah okey. Maksudnya relate dengan elemen. Okey, objektif tu achievable tu belum kita cerita lagi, tak masuklah tu, masuk achievable tu bergantung kepada research kita, research masing-masing lah kan. Tetapi cara untuk structure tu okey dah betul. Strukturnya dah betul. Okay, itu yang paling pentingnya. Okey, jadi ramai sebenarnya student kalau kita assess thesis, kebanyakan student dalam objektif dia tak ada elemen ketiga. Dalam tajuk ada. Okey, contoh macam saya kan, tajuk ada berkaitan dengan corrosion. Tetapi dalam objektif tak ada langsung cerita tentang corrosion. So itu kebanyakan thesis yang kita terima. Banyak mengabaikan elemen ketiga. Okey, contoh elemen ketiga dia untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi dalam objektif dia langsung tak mention Kementerian Kesihatan Malaysia. Langsung objektif 1 tak ada, 2 tak ada, 3 tak ada, 4 tak ada, 5 tak ada. Langsung tak ada. Tetapi objektif itu boleh dicapai, terhasil, dapat results. Memang dapat result walaupun objektif boleh dicapai, tetapi objektif itu tidak menjawab keseluruhan tajuk. Tajuk kita ada application kan, ada elemen 3. Tetapi objektif kita itu tak menjawab 100% tajuk. Sebab dekat tajuk ada ada application kita Kementerian Kesihatan, dekat objektif tak ada. Nanti panel tanya, okay, you achieve ni, objektif 2, objektif 3, objektif 5, nanti boleh diguna pakai dekat mana nanti? So nanti you akan cakap, okay, thank you Prof for the questions. So after we achieve all these objective, this module can be applied to Kementerian Kesihatan Malaysia. So you mention, tapi nanti panel akan cakap, oh really for Kementerian Kesihatan, but why never mention in any of your objective that this applied to Kementerian Kesihatan? Tak ada kan? So tak ada. So memang boleh dicapai tetapi dia tidak menjawab keseluruhan tajuk tesis kita. Jadi bila panel nak memberi markah kepada objektif kita, so markah objektif kita itu akan berkurangan. Walaupun objektif itu boleh dicapai. Okay, clear So kemudian sekarang ni core element arrangement in chapter 2 literature review pula. So macam mana untuk arrangekan kita punya literature review? Dimulakan dengan 3, 2, 1.
Tetapi saya bagi contoh. Okey, contoh tengok kalau kita buat kita punya LR, literature review, biasanya kita akan mulakan dengan introduction dan kita boleh masuk terus kepada elemen kita yang ketiga. Dan ada elemen kedua, ada elemen yang pertama. Tetapi dalam kita nak develop main topic ya, main topic tajuk utama dalam kita punya LR, takkanlah 3 tajuk ni je, takkanlah 3 elemen. Perlulah diselitkan elemen-elemen yang melengkapkan ketiga-tiga elemen ini. Saya bagi contoh elemen saya yang pertama, elemen saya kan tadi 1, 2, 3 tetapi saya susun 3, 2, 1. Jadi elemen 3 adalah corrosion, application saya corrosion. Kemudian dekat corrosion tu ada juga selepas tu tajuk corrosion prevention. Kemudian ada tajuk coating. Kemudian baru saya pergi masuk elemen kedua iaitu self-healing coating. Kemudian saya masuk saya punya elemen pertama micro encapsulation. Kemudian saya tambah dengan elemen yang lain iaitu self-healing agent. Okay, jadi bila tengok main topik saya, 3 elemen ini ada disusun 3, 2, 1, kemudian diselitkan dengan elemen-elemen pelengkap kepada elemen yang 3 ini dan relate dengan bidang kita. Relate lah, yang relate dengan bidang kita lah. Takkanlah main topik ada 3 je. Ada corrosion, self-healing coating, micro encapsulation. So sebaik-baiknya main topik kenalah lebih. Tapi 3 elemen ini wajib ada sebagai kita punya main topik. Alright, then developlah subtopik dan juga sub-subtopik if relevant. Okay, so clear ke yang ni LR? So hopefully orang fahamlah LR ni sebab dia tak boleh ada 3 sahaja. Okey, boleh sebenarnya kalau ada 3 sahaja tetapi kita punya subtopik tu kena banyak lah. Kena banyak. Ada yang kita main topik kita 3, kemudian kita tambah lagi 3 jadi 6. Then subtopik tu kita elaborate lah setiap main topik tu. Okey, boleh juga kita nak letak hanya 3 sahaja main topik. Okey, 3 elemen sahaja. Then subtopik kita itu kena embrace lebih. Okey, bila kita cerita main topik berkaitan dengan application dan subtopik dia banyak. Okey, bila kita ceritakan kita punya main topik berkaitan dengan elemen kedua, apa yang kita produce ataupun yang kita adopt, dan kita punya subtopik tu ada banyak, explain banyak. Dan bila kita ceritakan kita punya main topik kita, elemen kita yang pertama iaitu novelty kita, subtopik kita kenalah banyak. Pun boleh. Okey, pun boleh. So you have option sama ada you add on elemen yang ketiga itu dengan elemen-elemen lain ataupun 3 elemen itu you add on elemen lain tu dekat subtopik. So as long as 3 elemen tadi disusun dengan 3, 2, 1 tu ada dalam you punya main topic literature review. So itu yang penting. So okay, Nik Fahmi nak tanya. Okay, Nik Fahmi nak tanya apa tu? Okay, boleh? Okay, ada ke Nik Fahmi? Sebab Nik Fahmi angkat tangan tu. Okay. Okay, kalau tak ada saya teruskan dulu. Okay, tapi boleh je nanti tanya. Alright, saya teruskan dulu slide ni. Okay, so kita dah get sekarang ni. Okay, untuk LR saya ada bagi sedikit tips tambahan lah untuk LR. Apa antara idea-idea nak letak, nak susun dekat LR kita. So kita boleh letak compilation table from previous study. Previous study ada banyak table-table yang berkaitan research kita. So you boleh compilekan all those table. Okay, boleh juga compilation figure from previous study. Daripada previous study kan artikel kita tu banyak image-image yang memang betul relate dengan bidang kita. So you boleh compilekan, you boleh ambil, you boleh compilekan dekat dalam katalah ada 5 figure. So you compilekan dalam satu tajuk ataupun you embrace satu-satu pun boleh. Ataupun ada diagram. So you compilekan ataupun ada banyak graph daripada previous article, previous study. So you boleh ambil. Kemudian dalam kita nak menulis kita punya LR, so kita kena ada kita panggil ada seni, ada intonasi juga walaupun menulis ya. So menulis tu kadang-kadang first paragraph single quote. Single quote tu maksudnya apa? Kita menceritakan tentang satu author saja, Ali et al. 2019. Okay, mention that berkaitan dengan dia, penceritaan dia je dalam satu paragraph. Kemudian boleh juga kita buat multi-quote. Multi-quote ni kombinasi beberapa author dekat dalam satu paragraph. Okey, ada kita ceritakan berkaitan dengan Ali et al, kemudian support by Abu et al, kemudian contradictory dengan Atan et al. So dekat dalam satu paragraph. So itu kita panggil multi-quote. Single quote tu kita cerita tentang seorang saja author.
multi-code tu beberapa author. Jadi kenalah ada ombaknya, ada intonasinya dan penulisan, ada seninya. Mula-mula katalah kita mulakan paragraf kita itu dengan single quote. Kemudian second paragraph single quote. Then third paragraph single quote. Then last paragraph multi quote. Kenalah ada macam intonasi kan? Ataupun first paragraph multi quote. Then second, third, fourth single quote, single quote, single quote. Ataupun first paragraph single quote, dan tengah-tengahnya multi quote, then pergi balik kepada single quote. So kenalah variety. Barulah panel baca tu, barulah dia ada macam keseronokan untuk ada traction untuk baca kita punya LR. Kalau tidak, boring. Kalau sahaja kenyataan saja, tak ada gambar, tak ada figure, tak ada diagram, tak ada flowchart, akan boring. So make sure that your literature review tu ample of attraction. Sebab kita nak attract panel untuk membaca literature review kita yang banyak tu. So you must be very creative. So kena ada elemen untuk letak gambar, letak figure, letak diagram, letak flowchart, even you science social. Science social pun ada flowchart juga. So kena letak flowchart kat situ, flowchart daripada previous tadi, bubuh. Okay, so janganlah semua paragraf ayat saja. Bila baca pun memang boring. Kemudian conclusion of statement in paragraph, apa pun boleh. So, okay, dalam kita katalah kita ada paragraph, so kita boleh kritik tu, bukannya kita komen ya, kita concludekan, kita summarizekan. Okay, katalah ada banyak pendapat dan kita summarizekan. Okay, daripada pendapat-pendapat ni, untuk menyatakan bahawa ini adalah seperti ini. So, itu conclusion, itu kita panggil critics. Tapi, dalam masa yang sama, bila kita able to compilekan results ataupun parameter ataupun anything daripada previous study tu kita compile in a tabulated form, there is also a critics. So kita boleh produce literature review matrix banyak. Dan literature review matrix pun banyak cara kita boleh buat. Ada yang kita keluarkan dia punya, ada 10 author, kita keluarkan dia punya method. Author A guna method ni, author B guna method ni, author C guna method ni. Then kita ceritakan juga dia punya main finding. Author A main findingnya ni, author B main findingnya ni, author C main findingnya ni. So itu general literature review matrix. Tapi dalam kes saya, dalam research saya produce very specific literature review matrix yang dia lebih perlukan pembacaan yang lebih detail berbanding macam mana kita nak hasilkan LR matrix yang general. Yang general tu mudah je sebenarnya, tak susah. Nak buat tak susah. Method, finding, parameter dia, tak susah. Tapi kalau LR matrix yang spesifik tu, perlu fokus, perlu pembacaan yang lebih. Tapi dalam ti saya gunakan yang spesifik. Tapi tak sempatlah nak ceritakan detail dekat dalam sesi kali ini. Mungkin webinar yang akan datang, dan pernah juga banyak kali juga saya buat webinar berkaitan LR. So saya explain berkaitan dengan LR matrix yang lebih spesifik. So insyaAllah in future kalau ada, so mungkin boleh join. Alright, so kita pergi kepada methodology pula. Core element arrangement in chapter 3 methodology. Tadi saya kata methodology ini kena berkait rapat dengan objektif kan? Kena selari. So tengok contoh, example objektif kita adalah to synthesize capsule by microencapsulation method. Okay, so itu objektif 1. Dan methodology phase 1 adalah method on the synthesis of microencapsulation. Eksperimen dia, how to produce capsule itu, kemudian macam mana nak ukur, how to measure, kemudian how to characterize the capsule. So objektif 1 nak hasilkan kapsul. So method phase 1 adalah cara dia, cara nak hasilkan kapsul tu. Dan bila dapat kapsul tu, cara nak ukur dia ke, cara nak characterize dia, cara nak ambil image dia. So itu methodology phase 1 selari dengan objektif 1. Okay, begitulah juga objektif 2 methodology phase 2. Objektif 3 methodology phase 3 selari. Bila panel baca, panel kata, oh, very specific, very clear, very easy to assess, very easy to understand as well. Okay, so mudah je kan? So alright, so adakah
you boleh letak tak macam ni, table dua kolom ini, objektif dengan metodologi, boleh tak letak dalam thesis kita seperti saya buat table ni kan? Boleh tak letak dekat dalam thesis kita, dekat metodologi? Boleh. Why not? Kan, letaklah dia dekat dalam metodologi kita tu, dekat introduction tu kan, dekat introduction tu, you come up dengan ni. Objektif apa, method you apa. Objektif apa, method you apa. Objektif 3, method you phase 3. You come out lah with this table, letaklah dekat introduction, you punya methodology, then start with introduction, buatlah macam ni. Panel tengok, oh wow, very specific, very detailed, very structured, so it's very clear. Senang kan? So, now we go to chapter 4, results and discussion. Tadi kan, okay, soalan daripada, kan ada tanyakan tadi soalan daripada Zulkifli kan, Zulkifli tanya, okay, boleh ulang balik idea penulisan chapter 4, okay, untuk relatekan dengan core element. Okay, now this is the answer. Okay, answernya adalah yang ini. So, tengok ni chapter 4, results and discussion, selari dengan objektif dan juga selari dengan metodologi. Okay, macam saya kata tadi, dia selari 3 ni, objektif, methodology, results and discussion. Selari. Panel nak tengok, panel nak access sangat mudah. Objektif 1 tadi, objektif 1, methodology dia phase 1. Result dia part 1. Katalah bila you guna part lah, tak semestinya guna part. Macam saya nak mudahkan, saya nak mudah explain. So part 1. Okay, contoh, objektif 1 tadi, nak aim kita adalah untuk hasilkan kapsul. Method kita, phase 1, cara nak hasilkan kapsul, cara nak ukur dia, cara nak characterize dia, cara nak ambil image dia, tu contoh. Then results chapter 4 tu, chapter 4 results and discussion tu, result dia lah, result kapsul tu, size dia, image dia, data dia, okay, anything pasal dia rosak ke tak rosak ke kapsul tu, result kapsul tu. So very structured kan? Objektif 1, cara nak buat kapsul. Metodologi 1, okay, cara nak buat kapsul. Okay. Then result and discussion, kapsul tu lah, result kapsul tu. Result kapsul tu. So kan clear kan? Objektif 1, metodologi phase 1, results and discussion, part 1. Selari. Panel tengok terus, panel faham terus. Oh, so your results part 1 ni menjawab punya objektif 1. Caranya dekat metodologi part 1. So achieve. Your first objective, achieve. Then tengok second objective, achieve juga dekat result part 2. So achieve. So panel nak tengok tentukan sama ada you punya objektif achieve or not, it's very easy. Sebab you dah structure kan. Objektif 1, method 1, results part 1. Kan mudah. Begitu jugalah dengan objektif 2, methodology 2, so the results pun akan jadi part 2. Okay, so clear tak? Untuk apa tu? Okay, clear tak? Tadi kan apa tu Faizul tanya kan? So Faizul clear tak dengan apa tu? Zulkifli tanya kan? So clear? Okay, right, very good. Okay, clear. So kalau begitu jugalah dengan objektif 2, methodology phase 2, apa tu results and discussion part 2. So kita kenalah gunakan technical term, kenalah pandai mengolah ayat. Okay, objektif 1, methodology, gunalah phase 1 ataupun stage 1 ataupun step 1. So kena guna ayat technical terms tu. Then results and discussion, kenalah okay, part 1. So kena macam tu. Okay, Ijah nak tanya. Okay, Ijah nak tanya apa tu? Boleh tanya? Ijah ada ke nak tanya apa tu? Ataupun okay, saya tanya Tok CN lah. Saya tanya Tok CN ni doktor ya. Boleh. Oh okay, tanya dekat hujung ni. Oh boleh. Okay, nanti ingat untuk tanyakan semula. Alright, so okay, saya habiskan slide saya. So okay, results and discussion dah siap. Okay, dan finish. Okay, dah habis lah, betul lah Ijah. So Ijah boleh tanya, nak tanya apa tu? Okay, Assalamualaikum doktor, terima kasih. Saya rasa clear cara doktor explain. Right. Saya pun ada masalah sebab saya try apply apa yang core element 1, 2 dan 3 pada tajuk saya yang ada ni. Tajuk? Okay, boleh. Yang untuk dia punya title nampak macam okay. Cuma bila nak literature review second chapter tu apa nama
saya punya findings untuk yang core element kedua, findings daripada objektif tu saya perlu untuk findings daripada core element pertama diperlukan untuk modelkan core element kedua. Okay, faham? Alright. Okay. Finding tu maksudnya finding awak ke finding daripada previous study? Finding Sebab saya. LR kan? Finding saya sebab Okay. saya nak adapt kepada population sini. Okay. Jadi saya nak susun yang chapter 1 saya nampaklah terang dia, tapi bila macam chapter 2 doktor susun 3, 2, 1 kan. Betul. Kalau nak buat saya punya 2 tu saya kena tengok daripada 1. Jadi saya jadi Satu juga. macam Boleh. Alright. Dia macam ni Alright. Dia, okay. Saya bagi idea lah. Saya dah nampak sedikit gambaran. So dia macam terganggu antara 1 dan 2 tu dia macam bercantum pula. Betul tak? Dekat LR. Yang dekat chapter 1 dah cantik kan? Dekat LR tu dia macam kenapa elemen 2 dan 1 tu dia seolah-olah macam bercantum. Dia boleh bercantum kan? Jadi apa yang boleh buat adalah bila kita ceritakan kan 3, 2, 1 kan? Masuk elemen 2 tu dia macam bercantum dengan elemen 1. Betul? Elemen 2 cantum. Jadi elemen 2 jadi main topik, elemen 1 jadi subtopik pun boleh kalau terlalu bercantum. Kalau boleh pisah, terus pisah jadi 3, 2, 1. Tapi kalau dia macam tercerita banyak benda kan, so dia bercantum jadi elemen 2 main topik, elemen 1 tadi subtopik dia. Ni main topik dia katalah 2.3. 2.3 dia punya elemen 2 kan. So 2.31, 2.3.1, 2.3.1 jadikan dia punya dia punya subtopik. Boleh tak bagi tahu awak punya elemen 3 apa? Tajuk saya explore isu tentang fertility preservation untuk children population and coming up with the decision aid module untuk pakai pada hospital setting. Hospital, hospital setting number 3. Number 2 decision aid membantu pencapaian keputusan. Okay, cantik. Elemen 1 apa? Yang gap dia adalah faktor-faktor Cantik. Cantik. Dengar faktor terus betul. Terus faktor, efek, memang gambar tu elok. Itu dah menambahkan novelty. Okay, factor, aid, hospital. Betul ke? Ya, betul. Saya ringkaskan lah. Okay, factor tu elemen 1 novelty. Aid itu aid atau keep ke aid kan? Elemen 2, you hasilkan aid tu. Then elemen 3 tadi hospital. Hospital lah kan saya mudahkan. Alright. So elemen 3 senang lah hospital kan. So cerita pasal hospital tu. So elemen 2 you nak masukkan aid tu tapi nanti kena cerita berkaitan dengan factor. Betul kan? Betul. Betul. So boleh saja elemen kedua tu so jadikan main topik. So factor tu di bawah dia, di bawah subtopik untuk elemen kedua. Elemen kedua, aid, dia punya subtopik tu boleh letakkan salah satu subtopik tu adalah factor dia. Okay, so nanti kalau ada elemen lain boleh masukkan elemen lain sama ada dekat main topik ataupun subtopik. So itu kalau nak pisahkan nanti kena ceritakan semula. So you kena masukkan je sebagai subtopik. So kita kena kreatif lah. Dia ada part yang macam macam mana nak pisahkan ni tak boleh kan? So kalau secara 3, 2, 1 3, 2, 1 tu dekat 2. Kahwingan 2 ya. Ya menyelit. Okay. 3 main topik, 2 main topik, 1 tu subtopik untuk 2. Bukan subtopik untuk lain, subtopik untuk 2. So nanti tambahlah yang lain. Okay, clear Clear. Terima kasih doktor. Okay, sama. Alright, so ada apa lagi soalan ke sebelum saya paskan kepada kita punya proofreader untuk bagi tahu apakah mungkin dia nak bagi voucher ke sebab biasanya proofreader akan bagi voucher. So ada apa-apa ke soalan lagi nak tanya? Ada ke soalan yang belum saya jawab? Ada ke? Oh, sorry saya tak tengok yang bawah. Okay. Din saya tanya, doktor bantuan semakan arrangement core element. Okay. Enhancing learning satisfaction. Okay. True technology enable. Apple. Okay, accreditation, a modeling effect onto the accessibility. Okay, ada double dot kat situ. Okay, sorry, Din ada ke? Sebab kalau case study macam ni kan, ada double dot, it means case study kan? Okay, a moderating effect. Alright, Din ada ke? Ada doktor. Okay, Din. Okay, saya tengok tajuk ni, saya dah tahu dah. Okay, awak tulis 1, 2, 3 kan? Tapi sebenarnya kan, once ada case study tu kan, dia akan jadi salah kat sini.
Saya bagi idea saya bagi satu jalan tak ada double dot. Saya buang double dot Okay, tengok Dan saya tunjukkan apa elemennya. Okay, awak tulis enhancing satisfaction through technology enable Apple accreditation. Okay, kemudian awak kata a moderating effect of internet accessibility. Right. So actually novelty awak tu kan moderating effect tu kan awak punya novelty sebab case study awak moderating effect. Betul ke? Betul tak? Betul betul. Betul kan? Okay. Dan awak nak menghasilkan Apple accreditation. Betul ke? Teknologi enable betul betul. Technology enable, sorry. Okay, enhancing technology enable. Okay lah, betul lah. Technology enable Apple, itulah kan? Okay, technology Apple. Okay. Nanti hasilnya untuk apa? Enhance learning satisfaction. Betul? Betul. So, tengok tu. Kan saya terbalik kan? Betul kan? Betul. Jadi saya tanya tu je terbalik. Jadi actually, a moderating tu di atas patutnya. Jadi awak boleh buang saja double dot. Dia a moderating effect of internet accessibility through technology enable Apple C accreditation for enhancing learning satisfaction. Sekali jalan dah faham. Jadi satu apa? Moderating effect. Dua apa? Enable. Tiga apa? Learning satisfaction. Kan? Nampak kan? So satu, dua, tiga tu. Yes, very clear Doctor. Okay, jadi awak nak satu dah tahu apa dia, dua dah tahu apa dia, tiga dah tahu, terus boleh susun. Kalau macam ni, okay, dia jadi terbalik sebenarnya. Jadi awak punya 1, 2, 3 tu bukan 1, 2, 3 sebenarnya. Sebenarnya apa? 3, 2, 1. Jadi sebenarnya betul kan? A moderating effect of internet accessibility, okay? This betul through technology enable Apple C accreditation for enhancing learning satisfaction. Okay? Clear kan? Clear. Bila saya sebut bila saya sebut sekali jalan ni, saya rasa semua orang lagi mudah faham. Semua orang yang baca bukan bidang awak pun akan jadi mudah faham. Sebab bila kita baca macam ni kan, so kita kena, dia case study dia yang ni, tapi dia lebih study pada apa ni? So sebenarnya kalau bagi saya lah, tak payah pakai yang double dot case study tu. Straight saja, 1, 2, 3. So akan jadi cantik. Okay? Thank you so much. Alright Din. Okay, ada lagi soalan. Okay, yang terbaik. Okay, Zulkifli yang terbaik. Doktor, perlu ke penulisan penutup chapter 4 summarize finding? Semua core elemen perlu dijadikan sebagai penutup chapter 4 atau dibawa ke penulisan chapter 5? Chapter 5, okay. Alright, okay. Soalan Zulkifli ni interesting juga sebenarnya. It's very interesting. Okay, your question tapi you dah bagi cadangan kan? And your cadangan tu is actually very good. Okay. Kata Zulkifli kata macam mana tahu, dekat results and discussion chapter 4 tu setiap results ada summarize. Setiap result result part 1 summarize, result part 2 summarize, result part 3 summarize, then ataupun summarize ni kita nak letak dekat conclusion and recommendation. So actually apa yang saya buat adalah saya summarizekan. Result part 1 saya summarize, result part 2 saya summarize, result part 3 saya summarize, and all those summarization tu saya letak balik dekat chapter 5. Maksudnya ulang dua kali lah. Tetapi kita paraphrase lah, olahkanlah ayat tu. Okay, part 1 punya result dah summarize, part 2 dah summarize, part 3 summarize. Then bring all the 3 summarize to from chapter 4, bring copy and paste to chapter 5 tapi you paraphrase. You paraphrase, okay ada 3 kan, you paraphrase, then lastly you kena crumplekan dengan final conclusion. Tadi summarize kan? Then you crumplekan, you buat yang main conclusion dekat chapter 5. Okay, sambunglah. Tadi setiap part results tu ada summarize dia, dan ambil yang 3 summarize ni, letak pula dekat chapter 5 conclusion. Okay, 1, 2, 3 letak balik. Then katalah paragraph 4 tu, what main conclusion? Main conclusion. So hopefully menjawab tak soalan Zulkifli? Nanti you punya chapter 4 cantik. Nampak dia punya summarize atau conclusion dia. Then chapter 5 conclusion pun you relatekan chapter 5 dengan chapter 4 tu, then you come out dengan very good, very main, very compact conclusion. Okay? Alright. So Zami kata terima kasih kan, Nazal kata terima kasih. Okay, best, alhamdulillah. Okay, Muhyiddin kata doktor nanti boleh lari ke webinar fokus on chapter 4? Boleh. Okay. Okay, Putri kata okay, sana I had my Viva. Oh, alhamdulillah. I did structural equation modeling, hence okay, methods in chapter 3. Ada banyak citation as I need to explain the method and the acceptable ranges, and it is not mine.
But then the external examiner reported that please don't write any literature review in chapter 3. How to go about it? Betul lah tu. Chapter 3 jangan letak LR. Okay. Saya dah terus nampak image, saya dah boleh imagine Sofia ataupun Puteri Sofia punya situation. Okay, apa yang panel cakap tu sebenarnya kan, what you should do actually, Sofia, katalah you guna method A. Cara nak buat eksperimen, you guna method A. Okay, you guna method A, method ni you letak dekat you punya chapter 3 methodology. Tetapi, dekat LR pula you kena letak apa? Okay, untuk hasilkan, saya hasilkan kapsul lah senang. Untuk buat kapsul ada 3 method. A, B, C. Okay, tapi Sofia guna method A sahaja. Dan method A ni letak dekat methodology. Method B dan C ni perlu tak letak? Perlu letak dekat mana? LR. Perlu letak LR. Jadi LR you explain method A, you explain method B, you explain method C. Tetapi lebihkan explanation berkaitan dengan method yang you guna. Iaitu method A, explainkanlah lebih. Method B dengan C, janganlah banyak, kurangkanlah sikit. Jadi nanti dekat methodology, you tak perlu explain lagi. You terus bagi tahu, terus cited tu siapa je yang you follow. Tak perlu kenapa you guna method ni, tak perlu lagi. Sebab you dah explain dekat LR. So itu jawapannya untuk Puteri Sofia. That's why you kena examiner comment chapter 3, janganlah LR. Sebab LR berkaitan dengan method tu, kelebihan dia, kesesuaian dia, kenapa you guna, dekat mana? Dekat LR. Dekat chapter 3, guna method ni, terus cited. Itu sahaja. No need to explain more. Boleh explain sikit je. Janganlah explain macam LR. So hopefully menjawab soalan Puteri Sofia, dan sebenarnya itu untuk panduan semua juga. Okay. Faizal tanya, sana Doktor, saya perasan Doktor punya tajuk sangat simple. Boleh Doktor komen untuk tajuk saya sebab macam tak simple. Okay. Faizal structure and durability analysis of laser welded perforated ferritic stainless steel for metal support solid. Dah okey sangatlah tu. Tak boleh nak semua. Dah kalau tak boleh nak simple. Tapi your title dah cantik. Okay. Microstructure and durability analysis. Cantik. Okay, dah nampak dah itu dia punya novelty of laser welded perforated ferritic stainless steel. Okay, dah cantik dah elemen kedua. Okay, then untuk apa application? Metal support solid or full cell. Dah tak payah nak simplify. Janganlah saya punya simple terus nak simplekan. Faizal, listen to me, your title sangat dah cantik dah. Walaupun memang panjang sebab tak boleh nak ringkaskan lagi. So, your title dah cool. It's cool already. Structured, 1, 2, 3. One very clear. Dia punya structure dengan durability analysis dia cantik. Okay, kemudian apa yang you buat, ferritic stainless steel, okay, untuk welded laser tu kan. Dan applicationnya untuk apa? Support solid, oxide fuel cell. Tak perlu nak simplekan lagi. Perfect sangat, okay. So tak perlu nak ikut saya punya simple. Saya punya dah memang macam tu kan. So tapi dia punya structure dia exactly the same. Okay, 1, 2, 3. Very good. Okay, apa tu, Armoz tanya sama Doktor boleh dapatkan slide ni? Ya, okay, insyaAllah jangan risau, nanti saya akan bagi slide ni kepada sesiapa yang nak. Kalau tak nak tak apa. Okay, so nanti insyaAllah saya akan bagi. Okay, slide ni akan diberi dalam grup WhatsApp. Okay, thank you Dr. Jelah, baik. Okay, sharing more, apa lagi? Thanks, you clear answer. Ada ke? Okay, Alhamdulillah dah tak ada. Okay, Alhamdulillah tak ada. Alright, so okay, terima kasih banyak semua. So saya nak jemput, kalau ada, saya nak tengok ada tak wakil daripada Math Proofread? InsyaAllah ada kan? Okay, ada ke? Right, kalau ada, saya nak tengok boleh. Maafkan tak lama sekejap je, dia kan tak lama sangat dia akan explain. So boleh apa tu, saya stopkan sharing. Alright, so stop sharing. So ada tak wakil